हेलो फ्रेंड्स ओडिशा शिक्षा दर्पण में आपको पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। चलतु डेरी न करी स्टार्ट करवा आज वीडियो। आज वीडियो रे आपण बहुत इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन रही। प्राथमिक शिक्षकों जो एक्सपोर्ट कमिटी 5 जणिया एक्सपोर्ट कमिटी गठन कराइला बैठकर फलाफल आपण फाइनाली आसी सतरे आपन को केते टंका ग्रेड पे मिलिबो माने आपणकर ग्रेड पे रे केते वृद्धि करा जिवो आपण मन को इनक्रिमेंट मिलिबो कि नाही तार कंप्लीट आलोचना आपण मनकर गतकाली सरी जाइए। तेणु तार अपडेट मुझे आपण मन वीडियो रे देवी। आपण मैंने जड़े जब प्राथमिक शिक्षक वीडियो आपण मान तेणु आशा करी वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत कंटिन्यू करेंगे कंप्लीट इनफॉरमेशन पाई। चलतु डेरी न करी स्टार्ट करवा आज वीडियो को। चैनल जो मैंने प्रथम थर पर अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करके जावाक बिल्कुल भूलें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे। आज शिक्षक मान सहित आलोचना कले सरकार उच्चस्तरीय एक्सपोर्ट कमिटी आपणकर आलोचना कला। देखो उच्चस्तरीय एक्सपोर्ट कमिटी रे कौन सब आलोचना है तार कंप्लीट इनफॉरमेशन तो मुझे वीडियो रे देवी। किंतु सबुठ बड़ कथा आपणकर रामलाल सार प्रथम रु शेष पर्यंत प्राथमिक शिक्षक माने जो स्ट्राइक कले बा आपणकर आंदोलन कले से सी एकत्रित हेले। किंतु रिपोर्ट जितेबाला डकागला सरकार समस्त प्राथमिक शिक्षकर संघर सदस्य मान आईएएस ऑफिसर ठू आरंभ करके आपणकर समस्त को डाकिले। किंतु एपरी करवाटा कहीं कले सरकार रामलाल सार को डकागला नहीं। देखंतु एटा एपाई करागला कि आपण मानक भितरे माने आपणक संघ भितरे फाट सृष्टि हो, आपण मानकर एकता भंग हो, जहा फल कि सरकार को आउ किछि टाइम मिल जिवो आपण मानकर ए सब जिनस को लेकिन से जाशुणी ये सब करागला। कमिटीर माने आपणकर दाबी जहाँ भी थिला प्रतिश्रुति से भाया किसी आपण मानकर रिजल्ट आसीनी। कौन डिस्कसन है मुझे जनइबी आपण मानकू जो दाबी गुड़िक आपण मानकर संभव सरकार से दाबी गुड़िक पूरण करेंगे बोली कहले। सरकार विभिन्न पर्यायर शिक्षक मान सहित आलोचना कले। मुख्यतः 3टी दाबी उपर विशेष आलोचना होता। गोटे चुक्तिभित्तिक प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति उच्छेद सहित 6 वर्ष टीका समय गणना मूलक चाकरी लेवल VA लेवल VB उच्छेद करी +2 सीटी योग्यता आधार में केंद्रीय हार में दरमा प्रदान ठीक समय पेंशन कार्य को त्वरान्वित करवा। ये 3टा आपणकर मुख्य दाबी थिला। ये 3टा दाबी जहाँ भी हेले सरकार जाने शुणी प्रोसेस को देखंतु। एक्सपोर्ट कमिटी रे आपणकर एया फाइनालाइज करागला कि 2800 ग्रेड पे आपण मान को दिया जिवो आउ 6टा इंक्रीमेंट आपण को मिलिबो। किंतु एबे आ गोटे समस्या जूनियर टीचर सेकेंड मेरिट लिस्ट आसिया पई जाउची। तेणु से तो रेगुलाराइज करके सरकार नियुक्ति दे पारिबे नहीं। कहीं आपणकर जहाँ भी माने से जॉइन करा जाइतिला सेटा स्कीमेटिक रे आपण मानकर जहाँ भी किछि गाइडलाइंस थिला सेही अनुसार। तेणु से प्रथम सरकार स्कीमेटिक रे जॉइन देबे परे रेगुलाराइज करिवे ना एमानकर जियो ऑर्डर लागू करिवे। ए सब जिनस को लेकिन कन्फ्यूजन धीरे धीरे बढ़ुची। तेणु आपणकर कन्फ्यूजन सरकार जानी शुणी बढ़ाऊँच कहीं आपण मान भितर माने विभ्राट सृष्टि करने। देखंतु ये जो आपणकर सरकार स्तर में प्रोसेस चलती आपण सरकार काली कौन एक्सपोर्ट टीम बैठक में कौन लिखित प्रतिश्रुति देना बास 2800 ग्रेड पे आउ इनक्रीमेंट कथा कहते। किंतु एबे जूनियर टीचर मानकर रेगुलाराइज हो सारापर जो मानक न्यूली अपॉइंटेड दिज्व 7000 जूनियर टीचर तांकर अपॉइंटमेंट सरलापर पुणी शिक्षक माने संघ को डकाजिवो। पुणी आउ थे आपण मानकर डिस्कसन हम तापर आपण मानकर गेजेट प्रिपेरेसन करा जिवो। तापर सेटा को सरकारी लेवल पास करा जिवो। तापर मुख्यमंत्री पाखु जीव पुणी हुए तो सेतेबेले आपण मानकर दरकार पड़ी पारे शिक्षक संघ को पुणी डकाजिवो। ए सबरो कंप्लीट प्रोसेस सरिया पई आपण मानकर जून जुलाई हो जिवो। ऑफिशियली आपण मानकर एटा लागू हो आपण मानकर पंचायत इलेक्शन हो जिवो। तेणु सरकार टार्गेट पंचायत इलेक्शन पूर्वर एटा को करिवे जहाँ फल कि प्रचार प्रसार पाई सरकार को बहुत सारा माने पॉइंट मिल जिवो। आपण मानकर 7 दिन जो टाइम देते तापर आपण मान को डाकिया दीर्घ 2-2.5 मास सरकार टाइम नहीं गले। तेणु चिंता करूँ यहाँ जो आपंकर फाइनालाइज हो पार ना नेक्स्ट पुणी थे एक्सपोर्ट माने टीम रो जहाँ भी किसी यदि लिखित प्रतिश्रुति होता हुए तो प्रोसेस आपंकर तेणु सरकार जाणी शुणिका माने गोटे ये। तेणु आपण मैंने चाहते प्रोसेस क्विक हो जाऊ। तेणु कालीर जो एक्सपोर्ट टीम बैठक में सेमती किसी भी लिखित प्रतिश्रुति दिखाई कि 2800 ग्रेड पे सरकार करदे। आपण मानकर दाबी थिला 4200 ग्रेड पे किंतु सरकार 2800 ग्रेड पे पर्यंत प्रस्तुत अच्छा। सेटा भी एना नुहे। आपण आशा रखु आ 8 मास पर आपण मानकर लागू हम।
ତେଣୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଜାଣିଶୁଣି ସବୁ ପ୍ରୋସେସକୁ ଡିଲେ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହୁଏତ ପସିବୁଲ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 8-9 ମାସ ପରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରୋସେସକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବା ପାଇଁ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିଛି ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥାନ୍ତା ଜୋରଦାର। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସରକାର କରିବେ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫେବୃଆରୀ 2ରୁ ମାସ୍ ଲିଭ୍ରେ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଗଠନ କରିକି ଗୋଟେ ନାଁକୁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଆ ଉପରେ ସରକାର ପୁଣି ନେବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଟିଚରମାନଙ୍କର ରେଗୁଲାର ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମାନେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ଥରେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର, ତାପରେ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଠି ବି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଜୁନିୟର ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ତମାମ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଉଛି ବା ଚାଲୁ ରହୁଛି, ଏ ଭିତରେ କେହି ବି ଧନ୍ଦି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଧନ୍ଦି ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକର ସଂଘର୍ଷକୁ ସରକାର କାହିଁକି ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏତେ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଆପଣମାନେ 6 ବର୍ଷ ମାନେ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଖଟି ସାରିଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହକ୍ ମିଳିବା ପାଇଁ ସମୟ ଏତେ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଧାଇଁବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ ନିହାତି କରିଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ଯେ ମାସ୍ ଲିଭ୍କୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା। ତେଣୁ କାଲିର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ବୈଠକରେ ଏଇଆ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଇଛି ଯେ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଆଉ 6ଟା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୁନିୟର ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରାଯିବ, ଏଇଟା ବି ଡିସିସନ୍ ନିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ତେଣୁ ସେମିତି କୌଣସି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ନୋଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କର କାଲି ଜାରି କରାହେଇନି, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବି। ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସରକାର ଦେବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଯଦି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ନୋଟିସ୍ ଆଧାରରେ ଥାଇବେ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେମିତି ସେ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ କ୍ୱିକ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସରକାର ସେଭଳିଆ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ମ୍ୟାଟର। ପ୍ରମୋସନ୍ ମ୍ୟାଟର ତ କୋର୍ଟ କେସ୍ ହିୟରିଂ ଚାଲିଛି, କୋର୍ଟ କେସ୍ ବାଟରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଡିଲେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଯାହା କିଛି ମିଳିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ରିସେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସରକାର ଦେଲେ ତ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍ ଲୁକିଂ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିନି, ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ମେ ବି କେତେବେଳେ ଖୋଲିପାରେ। ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଚଏସ୍ ଲୁକିଂର ସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହେଉନି, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଆକାରରେ ଡେଟ୍ 19 ତାରିଖରୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଖୋଲିପାରେ। ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇଦେଲି। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।